Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete kako Mika i ja pripremamo kombajn za rad. Znači to je jedna od osnovnih operacija koja se nikada ne vidi, a koja je jako bitna i gdje se gubi dosta vremena. Znači kombajn mora da se svaki dan podmazuje, izduvavaju filteri i naravno kontroliše u nivo ulja, sređuje kabina, stakla i tako dalje. Pa ćete to sad vidjeti kako to izgleda i kako mi to obavljamo svakodnevno. Podmazivanja su potrebna na nekoliko mazalica svakodnevno na 10 sati. Ovdje ćete vidjeti, ja ću to podmazivati pa ću vam pokazati. A što se tiče filtera, oni mogu maksimalno nekih 10 sati rada da izdrže. Evo ovdje upravo vidite filter klime i vidjet ćete sada kada Mika se popne i skine filter vazduha, koji obavezno moraju da se izduvavaju najmanje jednom dnevno. Znači ukoliko ima mogućnosti možete da imate i rezervni filter da nosite na njivu, da menjate ukoliko su neki nenormalni uslovi, nenormalna prašina ili leti neki polen, ambrozija ili tako nešto. Što se ostalog tiče podmazivanja adaptera, to je također svakodnevni posao i sada ćemo vam to prikazati kako mi to radimo i koliko tu vremena treba. Naravno nekada je to radio glavni kombajner, pošto je on trebao da zna sve u vezi toga šta se dešava, koliko je sati uradio, morao je da prati stanje, da li nešto negdje škripi, nije podmazano. Međutim, Mika je rešio da ga pomogne, pošto je on još neoženjen, naš mladi kombajner, i da bi štedeo snagu i energiju ukoliko privede nešto, da se ne zamara s ovim, tako da je Mika rešio da mi tu njega stalno menjamo i pomažemo ga umjesto da on to radi. Tako da smo mi sebi napravili jedan dodatni posao, smanjili smo našem kombajneru Miretu, sve u nadi da će konačno se priženiti i rešiti te tople probleme. Meni opet mazalica ostalo koliko. Sad moraš preko. Evo kad sam tu već se popeo da proverim ulje u motoru, to je ok. Ovdje je ulje za hidrauliku, moglo bi se malo dosuti, da, ali to je možda 2 litre. I evo ga filter ovdje. Evo viš uvuko i neke listići. Grubi, a ovo je fini. Njega menjamo na svaki servis. Novi i to je to. Nisu to stvari koje čuvaju motor. Mira je navuku piće sebi u kombajn onda. 7-8 nekih načitih flaša, plazme. Imaju neku pljeskavicu, je tu dovuku sebi. Šta je Mira? To je to, sad ćemo to da izduvamo. Evo, uključio sam kompresor, crevo,
metar terena praktično. Da. Ovo on broj ti da je bilo. A nije, bile su čiste njima skroz. Možda nije uopće izduvo, ne bi meni to čudilo. Ovdje sada možete vidjeti dve vrste mazalice koje koristimo, znači imamo ovu ručnu i imamo ovu na baterije, znači Milwaukee. Rekao sam, ima kombajn više vrsta mazalica, svakodnevno se podmazuje ove od 10 sati i adapter, a ove od 50 sati podmazujemo na svaka 4 dana ili 4 radna dana, ima ove od 100 sati, 300 sati, to se podmazuje jednom u sezoni. Uglavnom, evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Znači, sad podmazujemo ove od 10 sati i njih ima ovdje 5-6 komada. Evo. Ova Milwaukee mazalica ručna zgodna je zato što može sam čovjek da podmazuje, možeš sve sam da dohvatiš. Kod ovih drugih mazalica, kod one, pošto je daleko, recimo bude od zemlje, od mazalica revo ovo, i onda ne možete sami da podmazujete i potreban vam je još neko. Uglavnom, kombajn se na njivi koliko toliko izduva. Vidite, nije on sad sjajno izduvan, ali čisto ostaci su izduvani, prašina je izduvana, tako da može sad normalno da se vidi ukoliko negde nešto, ne daj Bože, nije u redu, i naravno lakši pristup mazalicama. Također nije loše, ja sad to nisam uradio, znači mazalice pre ovoga što se natakne ova ruža od mazalice, da se obriše mazalica krpom. Znači trebala bi još oprema koju treba čovjek koji podmazuje da ima sa sobom, je ta krpa. Znači, sad ja to nisam poneo, tako da sad podmazivanje ovako, kako da kažem, na polu divlje. Sad vidjeli ste, podmazao sam kombajn ove na 10 sati mazalice, i sada dok Mika naravno izduvava filtere, ja ću podmazati na adapteru još šta mogu sam da podmažem, znači šta mi je na dohvat ruke koje mi nisu predaleko mazalice. Što se tiče same ove druge mazalice ručne, u njoj koristimo i drugu mast, tamo koristimo neku mast koja može duže da izdrži, a ovdje svejedno svakodnevno mora da se podmazuje. I evo vidite sad kako ide, znači podmazuje se adapter polako, redom, šta može. Ukoliko može, naravno, na kardanu se isto podmažu mazalice. Ove mazalice na otkidačkim valjcima, znači na svakom otkidačkom valjku imate po jednu mazalicu, to se obavezno mora svakodnevno podmazivati. Šta je sad ovdje bitno? Znači, ja mogu sad samo da podmažem ove koje su preklopljene, znači na tim delovima, pa onda mora da se podigne adapter, onda mora da se podmazuje od dole. Evo sad ćete vidjeti ovo, znači idemo 3 puta ili 4 dok ne probije mast kao što je ovdje probila, i onda je to ok. Isto tako i ova druga strana se radi, znači imamo, kao što sam rekao, na svakom otkidačkom valjku imamo po jednu mazalicu. Idemo prvo 3 puta, ukoliko ne probije još 4. put, evo vidite. I
Tako otprilike izgleda ovo podmazivanje koje može čovjek jedan da obavi sa ovom mazalicom. Ovdje također vidite, ima ovdje jedna mazalica, ovdje jedna i ovdje i iza ima po jedna. Znači ovdje imam 6 mazalica, sad tu je nezgodno, ja sam težak da se penjem na ove plastične delove kako bi sam podmazivao. To obično sačekam Miku i to zajedno podmažemo. Pošto je ovo glavni filter, znači filter koji nam čuva motor, on mora najpažljivije da se izduva i sad vidite da god izlazi prašina, izduvavanje traje. To može da bude nekad i 15 minuta. Naravno ne može se baš to skroz izduvati, posebno što mi nemamo neki savršen sistem, iako smo gledali na internetu da postoje neke završeci na duvaljki, to je sa pištolju, gdje se on vrti u krug i brže i bolje se izduvava, ali za sad još to nismo uveli tu inovaciju, tako da radimo ovako kao i pre smo radili. Uglavnom filter može da nam posluži neki 600 sati i onda menjamo filter, stavljamo drugi, a ovaj nam onda prelazi u rezervu. Niko, šta kažeš, jel dobro? Još malo češće ću ga se naduva na 8 bari, pa onda jače bolje izduvao. Dobro. Evo čist je filter kabine i ovaj izduvam, namontiram prvo ovaj. Tako nam tu legne u žlijeb. Kaži na mali filter, da. A? Kaži na fini filter. Pa reko sam. Evo Mirela je opet negdje malo čuknuo ovaj. Pa ne stoji lep, bio je stoji lep. A nije bio baš tako kriv. Treba mu veći napraviti. 10 sa 10. Da jutro jedno štiti ga. Da. I namesti na njega senzore da mu pište. Gledaj šta u trenutku kakav flaš. Navuko je piće tu. To kaži da ima ovaj da. Svaki dan posao nam da sklonimo. Rekao sam. Taj strv njegovi. Da se izduva. Kabine i malo obično stavljamo. Što to sad radite ovdje, ja onda s traktorom napravim krug. Da ne bi blato ovdje dovlačio pa da naspijem gorivo to. Da. Evo pljeskavica. Nemoj se jebavati. Nisi ti te žurbe da je zaboravim pljeskavicu da ponesu? Da. Možda je morao u WC čovjek. Rekao možda je morao u WC. A ovo je nenačet. Evo i ovo je nenačet, evo. Evo ovaj. Evo ova dva sok staju u frižider. Radno, malo prašina pa ću ponovo. Evo vidite sad, znači jedna od onih finalnih operacija i
dosta važnih što se tiče same vožnje kombajna je pranje stakala, to je sređivanje stakala, to radimo s ovim multiklinerom. Vidjet ćete tu penu, kako to Mika odradi, zato što ako to ne uradi dobro Mire viče i na njega i na mene, tako da moramo sve da mu sredimo, a nadamo se da ćemo i mi postati nekad majstori, da ćemo mi moći da zapovedamo, da mi budemo takvi stručnjaci kao Mire. Iako ja mislim Miko da mi to nikad nećemo dostići taj nivo, a? Nikad ne. Nemamo šansu. A nemam ni želju. A mislim to ne znam ni da u svijetu neko može. I Mire jako voli tu pedantnost i to voli da je sve čisto, namirisano. Nema. Ja možda usput mu naiđe devojka i ubaci u kabinu dok radi. Tako da to podržavam. A ti Miko? Naravno. Naravno. To što podržava čist kombaj, to podržava. Eto vidite, retrovizori su jako bitni da budu čisti. Zvao je on jutros. Kaže da dođe do sredi komba, ja mu rekao ne moraš, od malih sredit ćemo mi. O, nemoj zezati. Uglavnom, kada se uradi s ovom penom za čišćenje, posle ako ih se i nahvata prašina, ako nije nalepljena usled kiše ili neke vlage, uspemo da je izduvamo samo sa duvaljkom, tako da za taj jedan dan otprilike bude kombajn potpuno čist i može normalno da se koristi. Kažem vam, možda još jednom u toku dana treba sa duvaljkom da se skine ta prašina čisto radi bolje vidljivosti. Evo, vidite kako to. Znači, naprska se, ostavi se par sekundi, 30 sekundi, ono poče polako da nagriza prljavštinu i onda kada se pređe sa pamučnom krpom, to bude čisto i lepo. Eto, vidite kako se to radi, vidjet ćete na kraju kako izgleda ceo kombajn obrisan. To jest sva stakla obrisana. Evo vidite sad, kabina se sija, uglavnom sve sem ovih dole delova gdje je Mire uspeo da isprosipa iznutra sokove, izmaže. Mika mu i to svaki par dana sredi, ali on u toj žurbi uvek nešto mu ispadne. Ne znam kako uspe tako unutra da isprska. Šuplja su mu usta. Uglavnom, evo vidite sad kako to izgleda i to za jedan dan bi otprilike trebalo biti to što se tiče stakala. Sada evo, Mika je završio, vidjeli ste, sa filterima i sada imamo da podmažemo ovih 6 mazalica koje su nezgodne da se ja tu pentram, težak sam da ne pukla ove plastike zajedno sa ovom mazalicom, inače sa onom Milwaukee može bez problema i ja da podmažem. Evo vidite, tamo ima iza jedna još od... To je isto kućište da leži. Kućište, da. Ajde. I tako i sa druge strane. Ajde. I to je to što se tiče ovog podmazivanja i pentranja na kombajn. Naravno, ako radimo po ceo dan, onda na svaki drugi dan sipamo i naftu, što je također bitno. I ovaj put ćemo imati priliku da sipamo direktno iz cisterne velike, znači nećemo morati mi sami da presipamo. Tako da je moj zadatak da proverim koliko ima goriva u kombajnu, da bi znao koliko možemo da naspemo, da ne bismo slučajno presuli ili tako nešto. Vidite, nivo goriva je 46%, znači možemo da naspemo oko 350 litara. Pošto da ne bismo baš rizikovali previše. I sada ćemo da izvršimo sipanje. Evo ga, Neđa. Zdravo, Neđa. Dobar. Evo, dobro je. Yes, vidite, prvo, kombajn. Polako ću, ja ne brini. Do 350, jel? Ali možeš ti tu da prekineš. Znam. Pa oni sami Aj, gumu, povuci, molim te još malo, ej. Treba još. Ne treba, dobar. Polako, 350, jel? Da, prvo 350, ima još malo gumu. Evo, ovdje moramo da izvadimo ovu mrežicu.
kad cipam na ovaj veliki. Evo, nasut je kombajn pun, zavrnuto. Ovo ostalo će da ide u one bidone i to je to. Evo vidjeli ste kako smo sad nasuli gorivo, nivo goriva 100% i što se toga tiče spremni smo za rad. Vidite da nam prijavljuju da treba da se radi servis, evo 2800 sati motora imamo. Taman ovu situaciju što sam morao da uđem da proverim ovo gorivo iskoristit ću da upalim kombajn i da podignem ovaj adapter i da podmažemo još tih 8 mazalica i to bi otprilike bilo to što se tiče podmazivanja. To je nećemo ni gasiti, jer svejedno ga moram opet spustiti, sad ćete vidjeti koliko mi to brzo podmažu. Šta gledaš? Evo vidite sad, znači ovo malo iz ovog položaja mora, evo vidite kad probije. Dobar. Ajde. Ajde. Dobar. Ajde. Dobar. Još imamo ove dve. Ajde. Dobar. Ajde. Dobar. I sada je kompletno podmazan kombajn s ovim adapterom i malim mazalicama 10 sati. Mika kupi crijevo i mazalicu, ja gasim kombajn. Znači puštam dole adapter. I to je to. I evo, tako ste vidjeli kako izgleda komplet priprema za jedan radni dan kombajna sa sve podmazivanjem i izduvavanjem. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i poučno. Ko nije znao kako se to radi, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavite lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!